एठी तीनटा नदीर संगम हेकी ब्राह्मण एटा से गुंफा जोटी की व्यासदेव बसिकी एठी रचना करुले जोटी महाभारतर रचना शेष होता प्रतिदिन सब शबदा हुए जोटा कि मत टिके जो पड़िया ठिया आउ देखिपार तुम पछाड़े को पड़ियाटा अच्छी तो सांग मैंने जिते आपण मैंने आसुँच ये देख वेदव्यासर मेन गेटा आउ आइडेंटिफाई केमती करेंगे एपट देखिए गोटे शिवजींर गोटे मूर्ति ये गोटे शिवजींर मूर्ति होपर यही रोडटा जाऊँगी संबलपुर को जदि आप आसुँच एपटू आसवे हेले संबलपुर आड़ू आसवे तो ये गेटा पड़ो आउ एपट जो रोडटा जाइए ये जाइए राउरकेला को तो एपटू आसिले संबलपुर आउ रांची रांची आउ संबलपुर साइड जब आसुँच यही रोड पड़ो एपटू आसिले सीधा पड़ो आप वेदव्यास मंदिरटा आ जदि राउरकेला आड़ू आप आसुँच तो एपटे टर्न करेंगे छकटा देखिए छकटा टर्न करेंगे तो यहाँ हूँ से वेदव्यासर गेटटा आउ आपड़ इजिली आइडेंटिफाई करेंगे ये गोटे जो शिव ठाकुर मूर्ति देखली से देखिए आप इजिली आइडेंटिफाई करेंगे। चल नमस्कार जय जगन्नाथ आशा करुच्ची भलर थिबे एवं सुख शांति रे थिबे। आज मु स्वागत करुच्ची आउ एक नुआ ब्लॉग को जंती पछ ब्लॉग रे आपण माने बहुत सारा ब्लॉग देखछन जोटा देश भितर आउ देश बाहर मध्य आउ आज सेमती मु आछि राउरकेला रे राउरकेला जोटा कि एक वेदव्यास जो कह जाय वेदव्यास मंदिर एटा एक पवित्र माटी राउरकेला गोटे पवित्र माटी कह जाय आउ मु एबे जो जगह रे अछि सेही जगह रे देखि पारुथिबे एठी तीनटा नदीर संगम हेकी ब्राह्मणी नदी हेची जोटा शंख कोयल आउ सरस्वती नदी मिसिकी एठी कोयल ब्राह्मणी नदी हेची आउ एठी ही व्यासदेव जींकर ज्ञान उदय हेतिला आउ कुहा जाय जो वेदव्यास अछंती जो व्यासदेव अछंती से एठी जन्म हेतिले 5,500 वर्ष तले तापरे से एठी ज्ञान उदय करिकी तापर एठी सी महाभारतर रचना करथिले जार सहायता करथिले गणेश भगवान। तो चलो आज देखिबा सेही मंदिरटी आउ एठी गोटे गुंफा अछि जो गुंफा मध्य बसी भितर बसिकी व्यासदेव रचना करथिले महाभारत। We'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. लोक माने आसिकी नड़िया बांधती आउ सूता बांधती आउ एठी आसिकी से माने मानसिक करती नुआ बनी नुआ बनाऊ स्थापना पुराना थिला ये स्थापना करा स्थापना करा माने थिला एटा को हलाई नि ना ठाकुर हटाई
ଏଇଠି ମା କୁଶବତୀ ବସିଛନ୍ତି, 7 ଭଉଣୀ ଇଏ। Bring me into golden ତ ସେଇଠି ଦେଖାହଉଛି ତ ବେଦବ୍ୟାସ ଗୁମ୍ଫାଟା। ସେଇଠି ବସିକି ରଚନା କରିଥିଲେ ବ୍ୟାସଦେବ, ଯେଉଁ ବସିକି ସେଇଠି ରଚନା କରିଥିଲେ। ରଚନା କଲା ପରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଇଥିଲା ବେଦବ୍ୟାସ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ଗୁମ୍ଫା ଯେଉଁଠିକି ବ୍ୟାସଦେବ ବସିକି ଏଇଠି ରଚନା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ ସେଇ ଭିତରେ ସେ ରହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଗଦି ଫଦି ସବୁ ସେଇ ଭିତରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ପଥର ଯେହେତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟକ୍ରମେ ପଡ଼ି ଆସିଲା, ତାପରେ ଏଇ ଗୋଟେ ସିମେଣ୍ଟର ଏଇଟା ବନା ହେଇଛି କି ସେଟାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ଗୁମ୍ଫା ଯେଉଁଠିକି ମହାଭାରତର ରଚନା ହେଇଛି। ଆଉ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଦେଖେଇଲି ଗୋଟେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଟା ସେଇ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠିକି ବ୍ୟାସଦେବ ବସିକି ରଚନା କରିଥିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କ ନାମ ବେଦବ୍ୟାସ ହେଇଥିଲା। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସେ ବେଦରେ ପ୍ରବୀଣ ଥିଲେ, ସେଇ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ବେଦବ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ସାଇଡ଼ରେ ଦେଖାଉଛି ଗୋଟେ, ଏଇଠି ଦେଖ, ଏଇଠି ବ୍ୟାସଦେବ କହୁଥିଲେ ଆଉ ଗଣେଶ ଭଗବାନ ଲେଖୁଥିଲେ। ତ ଲେଖୁ ଲେଖୁ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସାଇ ସରିଯାଇଥିଲା, ୟା ଫିର ସେ ମୁନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଅଧା ରହିଯାଇଥିଲା, ଲେଖନୀଟା ଅଧା ରହିଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଗଣେଶ ଭଗବାନ ନିଜ ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିକି ଦାନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାପରେ ଲେଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଯେଉଁଠି ମହାଭାରତର ରଚନା ଶେଷ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଭଗବାନ ଆଉ ବ୍ୟାସଦେବ 2 ଜଣ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଏମିତି ବି ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ କି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅବତାର ବୋଲି। କେତେ ଦୂର ସତ କେତେ ଦୂର ମିଛ ତ କହିହେବନି, କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଏ କି ବ୍ୟାସଦେବ ହେଉଛନ୍ତି କି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଏକ ରୂପ, ଏକ ଅଂଶ କହିକିରି। ଏ ଉପରକୁ ଗଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯିବା। ଏଠି ବଜରଙ୍ଗବାଲୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରରେ ଏଠି ମା ଦୁର୍ଗା ବସୁଛନ୍ତି। ଏଠି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ବସୁଛନ୍ତି। ରାମ ମନ୍ଦିର ଏଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସବୁ ପଥର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖୁଛ ସବୁ ପଥର ଏଠି ପୂଜା ହୁଏ। ତ ମୁଁ ଏତେ ଜାଣିନି ଏଇଟା କେଉଁ ଠାକୁର, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ହରେକ ପଥର ଗୋଟେ Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. ଏଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ପୁରା ମନା ଅଛି, ମାନେ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ବି ମନା ଅଛି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଯେତିକି ହେଲା ମୁଁ କଭର୍ କରିଛି, କିଛିଟା ଫୁଟେଜ୍ କଭର୍ କରିଛି, କିଛିଟା ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ କରିଛି। ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବେଦବ୍ୟାସର ମଶାଣୀ କୁହାଯାଏ, ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଏଇଟା। ଆଉ ଏଇଠି ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ନହେଲେ 50ରୁ 60 ୟା ବି ତାଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶବ ଦାହ କରାଯାଏ ଏଇଠି। Whatever the plan, I know I'm holding the best of me out of my hand. I know you'll always understand. Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. ଏସବୁରେ ଶବ ଦାହ ହୁଏ, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ଟିକେ ଅନକମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ଲାଗୁଛି କି ସେଇଠି ଯାଇକି ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ କରିବା। ଆଉ ଏଇଠି କୁହାଯାଏ କି ଏଇଠି ଶବ ଦାହ କଲେ ଯେଉଁ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଗୋଟେ ଅସ୍ଥି ମାନେ ଘର ବନାହେଇଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଘର ବନାହେଇଛି। ସେ ନମ୍ବରିଂ ହିସାବରେ ଏଇଠି ଆଣିକି ଅସ୍ଥି ରଖି ଦିଆଯାଏ। ଆଉ ଏଇଠୁ ଆସିକି
परिवार वर्ग आसिक यू कलेक्ट करती मुझे जो पड़िया ठिया आउ देखिपुर तुम पछाड़ पड़ियाटा अच्छी है से पड़ियाटा एक्चुअली शिवरात्रि टाइम रे एठी पाद रखा जगह मिलेनी एठी बहुत बड़ गोटे मेला हुए शिवरात्रि मेला कह जाए जोटा कि 15 ରୁ 20 दिन धरिकी चले आउ एठी लक्षाधिक लोक आसती आउ खास करिकी राउरकेला लोक डेली संध्या आसिक एठी बहुत भिड़ जमाती आ बहुत दूर दूर भी लोक आसती जमती कि देखिपुर ये बहुत सारा गाड़ी भी लगे आउ बहुत सारा लोक आसुँच दर्शन पे डेली बहुत दूर दूर लोक आसती 300-400 किलोमीटर दूर भी लोक आसती आउ एठी दर्शन करती वेदव्यास मंदिर आसती दर्शन करती बसंती जाती आउ यही जो पड़ियाटा अच्छी यही पड़ियाटा माने एबे पूरा तो खाली अच्छी किंतु जो शिवरात्रि टाइम रे आसबे तो गोटे सिंगल माने स्पेस न थाए पाद रखा जगह न थाए आपण बिलीव करेंगे पाद रखा जगह न थाए जगह तो सांग मैंने आशा करुँची भिडियोटी भल लगी भिडियोटी केमी लगिला कमेंट बॉक्स रे निहाती जनातु आउ नेक्स्ट कौ वीडियो माने कौ जगार जाकि देखा चाहूँगी कौ जगह को देखा चाहूँगी कमेंट बॉक्स लिखु मु नेक्स्ट वीडियो से जगह जाकि बनैबी आउ लाइक एंड सब्सक्राइब करने को बिल्कुल भूलंतुनी मोर बहुत सारा वीडियो आसबार अच्छी जमती कि इंडिया बाहर भी वीडियो अच्छी आउ इंडिया बाहर वीडियो भी आसवा अच्छी तो देखा आउ एक नुआ वीडियो रे तब तक लिए थैंक यू जय जगन्नाथ।